गुरु गुरु हेउछन्ति ज्ञानर पृष्ठभूमि। गुरु को भगवान कहले अद्वितीय बनाए। गुरु निजर जीवन काल में प्रत्येक छात्र मानकर उज्जवल भविष्य गढ़ी तोड़बार निजक उत्सर्ग करता। गोटे वाक्य कहवाक गले गुरु सापेक्ष समय निरपेक्ष ज्ञान प्रदान कर प्रत्येक शिष्य मानकर व्यक्तित्व को प्रस्फुटित करने सह मूल्यवान जीवन को सरल सुगम्य और सुचरित्र चित्रण कर सहायता करता। एने मु गोपी किशन मंगरे गुरु मानकर यह अवदान को श्रद्धांजलि दे मोर यह कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मोर प्रिय छात्र गोपी कृष्ण मंगराज एक वीडियो वार्ता पठाइवाई मते अनुरोध करिछि, किंतु मो दुर्भाग्य जे मु सुदूर पुनारे रही मो पुत्र पाखरे, किंतु लॉकडाउन जोगु मु आ फेरी पारु नाही। तेणु भावुची जे ए वीडियो वार्ता देई तमन पाखरे मु मन रखला भली कार्य करिबी। मु आज गर्वित। तेणु तुमको मु केवल दुईटी वार्ता पठेबी जे हे प्रिय छात्रगण, ये अवास्तव दुनिया रे सबकिछि अवास्तव, किंतु दुईटी संप्रदाय किंबा तीनोटी संप्रदाय लोक अछंती जाहाकू आमे सदाबले मने रखि परिबा। से होची आमको जन्म देथिबा पितामाता, एवं द्वितीय रे जो सीमांतरे अछंती जहा जोगु आमे शांति रे निद्रा जाई पाउछे, शांति रे निश्वास मारी पाउछे, सेमाने हेले सैन्यगण। तांको जोगु आमे शांति रे रही पारुछु। ता छड़ा दुनिया रे लोक अछंती, समस्ते समस्तंकु प्रिय लागंती, किंतु ता भितर मध्य विश्वास अविश्वासर छकापंजा लगी रही। तेणु आमको सतर्क रहा पड़ो ये दुनिया रे, जाफल कि आमे आमर भविष्य उज्जवल हो पार। तापरे जो दक्ष प्रशासक पुलिस बंधु माने सैन्य सामंत ठू आरंभ कर पुलिस विचारक ये मान भी अच्छा से आम उचित न्याय पाइबे। तेणु से प्रति आम उचित मनोभाव पोषण करवा, पूजा करवा एवं से सहित आदान भावर आदान प्रदान कर। मु आशा करुछि मु लॉकडाउन परे पुणी भारतीय विद्यापीठ को जीवी, तुम गहना दे किसी मुहूर्त रही किसी भावर आदान प्रदान करी। यह मोर एक गर्वर गौरव जिनिस हम। तुम भावुच जे पट्टनायक सार एत दूर रहिले एवं आम गहन रहूना, किंतु ये भाविबा भूल। मु निश्चय जीवी, तुम मान को एकाठी करी
ଏବଂ ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗହଣରେ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ କଟେଇବି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଗଣ, ତମାନେ এই ବାର୍ତ୍ତାଟାକୁ ସଦାବେଳେ ମନେ ରଖିବ। ମୋତେ ଯେପରି ଭୁଲି ନ ଯାଅ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନରେ ରଖି ଆସିଛ। ତେଣୁ ବହୁତ ମୁଁ ଖୁସି। ଆଉ କହୁ କହୁ ତ ବହୁତ ମୁଁ କହିଦେଲିଣି ବୋଧ ହୁଏ। ତେଣୁ ତମେ ଭାବୁଛ ଯେ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରିବି କି ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚୟ ରକ୍ଷା କରିବି, ଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହ। ମୋତେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରି ରଖୁଛି। ତେଣୁ ଆଉ କିଛି କହୁନାହିଁ। ତେଣୁ ତମେ ନିଜର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବଳରେ ପ୍ରଶାସକ, କିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର, କିଏ ବିଚାରକ, କିଏ ସମ୍ବିଧାନର ରକ୍ଷକ ସବୁ ହୁଅ। ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି, ଚିରଦିନ ପାଇଁ ରହିବ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ରହିଲି। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି ଯେ ମୋତେ ସଦାବେଳେ ମନେ ରଖିବ। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଇତି ତୁମର ପ୍ରିୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍। ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଗୁରୁ ପୂଜା ଏକ ଆଦର୍ଶ। ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶିବ ତଥା ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯିଏ ସର୍ବଗୁଣରେ ଗରିୟାନ, ମହତ୍ଵ ମହିୟାନ, ଦିବ୍ୟତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ଭରପୁର, ସେ ହିଁ ଗୁରୁ। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କ ଏହା ପବିତ୍ର ଜନ୍ମଦିନ। ତାଙ୍କରି ସମ୍ମାନାର୍ଥେ 1962 ମସିହାରୁ ଆମ ଦେଶରେ ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ଜ୍ଞାନ ବଳ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଉପଦେଶ ଦେଇ କହିବି ଯେ କେତେକ ମହତ୍ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ପାଇଁ ସେହି କେତେକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁଣର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ନଚେତ୍ ପୋଥି ବାଇଗଣ ପୋଥିରେ ହିଁ ରହିଯିବ, ବାଡ଼ି ବାଇଗଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଛାତ୍ର ଜୀବନ ସରଳ, ନିରାଡମ୍ବର ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଛାତ୍ର ଜୀବନ ତାର ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଆଣିଥାଏ ଏବଂ ସଂଯମ କରିଥାଏ। ଗୁରୁଭକ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାବ ନେଇପାରିଲେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିପାରେ। ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଚରିତ୍ର ବିନା ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁ ସହିତ ସମାନ। ତେଣୁ କଥାରେ ଅଛି, ଥିଲେ ଥାଉ ପଛେ ଗୁଣ ହଜାର, ଚରିତ୍ର ନଥିଲେ ସବୁ ଅସାର। ନମସ୍କାର। ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ମୋର ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା। ଶିକ୍ଷକମାନେ ହେଲେ ଆମ ଦେଶର କର୍ଣ୍ଣଧାର। ସମାଜ ଓ ଶିକ୍ଷକ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ। ଶିକ୍ଷକ ବିନା ସମାଜର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇପାରେ ନା। ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆମ ଦେଶର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଆମ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। ଯେମିତି ଆମର ଛାତ୍ରମାନେ ଭବିଷ୍ୟତର ନାଗରିକମାନେ ଆମ ଦେଶର ଯେତେ ଉନ୍ନତ ହେବେ, ଆମ ଦେଶ ସେତିକି ଉନ୍ନତ ହେବ ଓ ସେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ। ତାହେଲେ ଆମର ଶିକ୍ଷକମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ହେବା ଉଚିତ। ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ହେଲେ ହିଁ ଆମ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ତୁଲାଇ ପାରିବେ ଓ ଆମ ଦେଶକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଗଢ଼ିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଆମ ଦେଶ ବହୁତ ଆଗକୁ ଗଲାଣି। ଆମ ଦେଶର ପିଲାମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ ଗଲେଣି। ତଥାପି ବି ଆଜି ଆମେ ଆମ ସମାଜକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ ବା ସମାଜକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆହ୍ୱାନ ଅଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମ ସମାଜ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଯେ ଆମେ ସଶକ୍ତ କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଜର ଦିନକୁ ଦିନ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଅବକ୍ଷୟ ଘଟୁଛି। ଯେମିତିକି ଆମ ସମାଜରେ ଆଉ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଉ ଆଗ୍ରହ ରହୁନାହିଁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମ ସମାଜ ଦିନକୁ ଦିନ ଯେମିତି ଆମ ଭାରତ ଭୂମିରେ ଥିଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ, ନୈତିକତା, ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଥିଲା, ସେସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କମି କମି ଯାଉଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ସମାଜକୁ ସଶକ୍ତ କରିବାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆମ ସମାଜରେ ଆମର ପ୍ରଥମତଃ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବେ। ଶିକ୍ଷାକୁ ଅତି ଆଗକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ପାଇଁ ହିଁ ପଡ଼ିବ।
ताहेले ही आमे बुझी पाइबा कहार जरूरत कौन आउ केमिति आमे आम देश को आगो को नहीं पारिबा। ताहेले आम देश वर्तमान गोटे बहुत बड़ महामारी वर्तमान सम्मुखीन करछि जोटा कि आमे परस्पर को सहयोग करिया को भूली जाउछि किंतु ए महामारी मुख्य उद्देश्य है आमे सहयोगर हाथ बढ़ाइबा और सरकार गाइडलाइन को मानि चलिबा ताहेले आम देश पुणी आगामी काली रे आउरी आगो को जाई पारिबो। मु मोर एड्रेसटा कहि दिए। मो नाम रश्मि कुमारी बिश्वई। मो सहकारी शिक्षयित्री। मोर शिक्षकता आरंभ करथिले भारती विद्यापीठ। वर्तमान मो सरकारी उच्च बालिका विद्यालय रे शिक्षक अछि आ मोर पिला मानक ऊपर मोर आशीर्वाद हाथ सब बेले अछि। से माने तांकर जीवन रे बहुत भलो करंतु बहुत आगो को जानतु यह मोर जन्म ठारे प्रार्थना। धन्यवाद। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर सर्वपल्ली राधाकृष्ण माद्रास सहर ठारू किछि दूर ये सरपल्ली अंचल में जन्म ग्रहण करते एक दरिद्र ब्राह्मण परिवार से माद्रास हाईस्कूल मिशन स्कूल इंग्रेजी पाठ अध्ययन करते इंग्रेजी अगाध ज्ञान था से माद्रास ख्रीस्टियन कॉलेज डॉक्टरेट उपाधि पाई इंग्लीश ज्ञान था इंग्रेजी प्रखर अगाध ज्ञान था। कृष्णचंद्र पंडा 8-9-667 हुमा यूपी स्कूल सरकारी शिक्षक रूप में नियुक्ति हेली। 62 साल विदाय दांदरपुर आसिले हुमारे जो शिक्षकता काम कर जनसाधारण छात्र छात्री मैंने अति प्रिय भाग नहीं समस्त सहित आम सद्भाव थाए से समय गुरु दिवस आम बुली बुल पैसा को सरकार किसी दू से पैसा बाहर कर स्कूल कम लगाओ या कह चलो सीना गुरु दिवस पैसा बंद है से पैसा आम सरकार इन्वेस्टमेंट जरिए गवर्नर पाक पठा जाए दुस्थ निशा अवस्था बन्या बात्या अंचल शिक्षक को साहय निमंते दामोदरपुर रही दामोदरपुर से गाँव लोक भल सद्भाव रखी स्कूल जी उन्नति आम चेष्टा करूँ आम स्टाफ से सब भल स्कूल काम करा स्टाफ मान भर बड़ आग्रह थाए एक मन हेल्ले हम काम मन फिटिज तार कम आम निंदा लोक को निंदा करा हेनी आमर कम है राष्ट्र पाठ पढ़ेबू स्कूल को जीवु जिनस पत्र ना इटे सीटे कह दरकार नहीं स्कूल कमिटी अच्छे कमिटी दुखर कथा कहूँ ना आम चेष्टा करूँ से स्कूल खर्च कर किसी विनियोग शिक्षादान उपकरण मैथ विज्ञान जिनिस बड़ बड़ फटो स्कूल रखू जे गुरु दिवस स्वाधीनता दिवस साधारणतंत्र दिवस शिशु दिवस पालन हुए से पालन हुए पिला 1901 साल हुमारे यूपी स्कूल 7 वर्ष पालन होता मत डाकी मुझे मत गोटे मानपत्र देती सगन गाय 2 वर्ष रही रिटायर मत मास्टर पिंधि भल मोटा गोटे सार्ट कना खंडे उपयुक्त मत मर्यादा करते से स्कूल अवस्थित बर्तमान छात्र संख्या बढ़ी आ शिक्षक संख्या बढ़ी गाँव कलेज चंदा आदाय कर आगबर पाइप चंदा आदाय कर आगबर गाँव भल मत कथा आम दलटे था पंडा साईर मुकुंद महापात्र आउ जड़े सामतार साईर राम आचार्य त्रिनाथ पाणिगिरी गाँव अन्य सब सर्वसाधारण रयाल साईर ब्रजा पंडा राहुल साईर गोविंद पंडा बर्तमान सर्वे सर्वा द्वारा गाँव किसी उन्नति आ राम पंडा किसी साहय करते गाँव भल मत पाई आम आग बढ़ी बाहर 1980 साल ये पाड़ीबंध हाई स्कूल में प्रधान शिक्षक थी 1980 साल पुईंदरा बदली ही आसिली पुईंदरा 98 वर्ष बयस पर्यटन मास्टर चाकरी करते से गाँव जलवायु से गाँव लोक मैंने भारी भल से शांतशिष्ट धीरे धीरे अति भल आ पिला विद्यालय में आम 5 जन थी 5 जन 3 जन शिक्षक थे लोक गुरु दिवस पैसा आदाय कर टेबुल कूटे चेयर कूटे झरका मरामत काम विनियोग करूँ शंकर लखीमपुर हाई स्कूल को भी यूपी स्कूल को सरकारी कर्मचारी हिसाब से प्रधान शिक्षक नियुक्ति हुई से मत से अवस्था झरका भांगी जाता डेस्क नाला मास्टर बस से नाला लोक साहय कर माइक से सब असुविधा दूर कलु 29/2/2013 मोर अवसर समय हो 29/2/2013 29/2/2013।
गुरुको आवश्यकता इमिति कौन सी समाज नहीं गुरु को बिना से समाज उन्नति कहीं प्रत्येक समाज एपरिक प्राणी जगत गुरुर आवश्यकता आगे कौन थिला ना अवधान शिक्षा थिला माटी अवधान को सेतेबेले चाटसारी कहला तुम मैंने जानी जदि आम आज आमर भारतीय समाज जदि आज ताको हृदगम करने पार तार मूल्य बोध जानवा पार आताको जदि उचित गुरु को शिक्षक समाज को उचित सम्मान उचित पदपदवी रखा पार आमर भारत समाज दिन न दिन उन्नतिर चरम सीमार पहुँच गुरु आउता गुरु शिष्य परंपरा नहीं बर्तमान तो छात्र आ शिक्षक परंपरा आउठी कि कौन सी शिक्षाविद मान को किए गुरु को डाक सार डाकुंट मैडम डाकुंट किए तो शिशु मंदिर जाकर गुरु माँ कहते गुरु जी कहते कि गुरु कही डाक सी जहाँ परिवर्तित समाज परिवर्तित हम आम बर्तमान तो आसिक पहुँचल इलेक्ट्रोनिक जुगे समाज बदलुची मनुष्य चिंताधारा बदलुची मनुष्य आज से स्तर में नहीं बहुत उन्नति सोपान को आसी किंतु जिते उन्नति सोपान को आसिले यही वर्षक थे अंतत गुरु दिवस पालन अवसर में समस्त को यही बार्ता दि जाए गुरु हूँ समाज मेरुदंड समाज उन्नतिर मूल कारण हूँ गुरु बा शिक्षक जपरी उचित सम्मान उचित मूल्य दि जाए तेरे से समाज उत्तरोत्तर उन्नति हो मोर ये गुरु दिवस ये बार्ता श्री पतित भवन शतपथी प्रधानाचार्य सरस्वती शिशु विद्या मंदिर गंजाम सरस्वती शिशु विद्या मंदिर एवं एक अनुष्ठान जो शिशु मानकर सर्वांगीन विकास अनुष्ठान परिचालित होइछे सारा भारतवर्ष यही अनुष्ठान एक गुरुकुल परंपरा आधारित शिक्षा चलुचे जहाद्वारा शिशु मानकर सर्वांगीन विकास सहित निजर आध्यात्मिक बौद्धिक शारीरिक एवं मानसिक यही शिक्षा प्रदान करा जहाँ शिशु माने निजर भविष्य निजर आत्मीयता सारा समाज को प्रतिपादन करें भाव आमर गुरु दिवस प्रत्येक वर्ष आमर सेप्टेम्बर मास 5 तारिख गुरु दिवस पालन कर अवसर में मु प्रथमे आम सारा समाज को ये भाव किसी उपदेश देवा गुरु होचंदी एमती एक पदवाच्य जे कि ब्रह्मा विष्णु एवं महेश्वर स्थान रे से बसचंदी एवं जे अंधार आलोक को दूरीभूत करता है अंधार को जे जो मान शिशु मानकर जो लुकायित गुण को परिप्रकाश करी समाज को ताहा प्रतिपादन करथांदी से भली स्थान होचंदी गुरुंकर एभली अवसर रे गुरु दिवस अवसर रे समस्त छात्र छात्री मान मोर गोटे उपदेश समस्ते प्रथमे निज पिता माता को निजर गुरु भाव ग्रहण करंतु एवं जितेबले वार्धक्य अवस्था हुए सेतेबले शिशु माने निज बापा माँ को भूली जाती एवं निजर विवाहित स्त्री को धरी निज परिवार से कथा बुझती किंतु पिता माता को भूली जाती यहाँ गोटे अनुरोध एवं ताहाको कार्यकारी करने मु समाज को यह मोर गोटे आह्वान बोली मु मन करुँचे। भारत माता की जय। आमर गुरु हूँ मैं प्रत्येक मनुष्यर गुरु अच्छा आम जेकोसी व्यक्तिर किसी शिक्षा ग्रहण करुचे जहाँकि आम दैनंदिन जीवन जब व्यवहार आसूँ
বা ଆମେ ଉପକୃତ ହେଉଛେ ତା ଦ୍ୱାରା ସେ ହେଲେ ଗୁରୁ। ହେଲେ ଗୁରୁର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଶିକ୍ଷା ସମାଜରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ, ଯେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ କରି ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲା ସେ ଗୁରୁର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେଇ ଶିଷ୍ୟ ଦିନେ ବଡ଼ ହେବ, ବଡ଼ ହେଲେ ସିଏ ବି ଆଦର୍ଶ ଯଦି ଗଢ଼ିଥିବ ସେ ନିଜ ସମାଜର ସେବା କରିବାକୁ ସିଏ ଆଗେଇ ଆସିବ। ସେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଯେମିତି ଗୁରୁ ଏମିତି ହେବା ଉଚିତ ଯିଏକି ଶିଷ୍ୟକୁ ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିବ ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ସବୁବେଳେ କିନ୍ତୁ ସମାଜର କିଛି ଉନ୍ନତିକର କାର୍ଯ୍ୟ କର, ଯେଉଁଥିରେ କି କିଛି କାହାର କ୍ଷତି ହେଉନଥିବ। ଆଉ ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁ ଆମେ ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣନ, ସିଏ ଥିଲେ ଜଣେ ଗୁରୁ। ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷକତାରେ ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ସେ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ, ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ତ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଏତେ ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କର ସେ ମନା କରିଥିଲେ ନାହିଁ ମୋର ଜନ୍ମଦିନ ନାହିଁ, ଗୁରୁ ଦିବସ ରୂପେ ସେଟାକୁ ପାଳନ କର। ଏଇଭଳି ସବୁ ମନୁଷ୍ୟର କିଛି କିଛି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଆମର ଏବେ ସମାଜର ବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି, ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଅଛି ଯେ 6 ରୁ 14 ବର୍ଷ ପିଲା ବେକାର ବୁଲିବେନି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଅଶିକ୍ଷିତ ଅନ୍ଧାର କୂଅ ଭିତରେ ରହିଲା ଭଳିଆ ରହିଥିଲେ ସେଇଠୁ ତାଙ୍କେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ତାଙ୍କେ କିଛି ଶିଖିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାଜକୁ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ, ଯାହାକି କିଛି ସମାଜର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଉନ୍ନତିକର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆମର ଏଇପରି ଯେମିତି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଦିନେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ, ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷା ହେଲେ ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ସମାଜରେ କିଛି ଉନ୍ନତି କରେ। ଆମର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଯିଏକି ଆମର ଏବେ ସେ କହୁଥିଲେ ଚାହା ବିକୁଥିଲେ, ସେ ନିଜେ ଚାହା ବିକୁଥିଲେ, ସେ ନିଜେ ବି କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏମିତି ଅନୁପ୍ରେରିତ ହୋଇଗଲେ ସମାଜ ସେବାରେ, ଯାହାଫଳରେ ଏବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ, ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶ, ଏମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ହେଲା ପିଲାଙ୍କୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ହେଲା ଗୁରୁର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ବୁନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା, ପଣ୍ଡା ସାହି ଗଞ୍ଜାମ। ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରାଥମିକ ଦକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକ। ମୋର ଜନ୍ମ ସ୍ୱାଧୀନତାର କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ। ମୋର ଶିକ୍ଷକତା ଭିତରେ ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭୂତି ଅଛି ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷର, ମୁଁ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି। ସେଥିରେ ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷାୟତନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଶେଷ ଉପକୃତ ହେବେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଶିକ୍ଷକ କେବଳ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହୁନଥିଲା, ସେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କର ସହିତ ମିଳାମିଶ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁରାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ବୀରପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସେହି ଗ୍ରାମର ଯୁବକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସମୟ ବାହାର କରି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତଥା ଗାଁର ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହୋଇପାରୁଥିଲା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସେ ଗ୍ରାମର ନିକଟରେ ଥିବା କୌଣସି ପାହାଡ଼ ବା ନଦୀ ଥାଏ, ସେଥିରୁ ପଥର ବା ବାଲି ଆଣିକି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେହି ଯୁବକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମର ରାସ୍ତାଘାଟ ସଫା, ଆଉ ବନ୍ଧ ପୁଷ୍କରଣୀ ସଫା, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରାହେଉଥିଲା, ଯାହାକି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକରେ। ସେହିପରି ଗ୍ରାମର ଯାନିଯାତ୍ରା, ପୂଜା ପଦ୍ଧତିରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଭାଗ ନେଉଥିଲେ। ଶିକ୍ଷକ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ତଥା ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେଉଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଠିକ୍ ଉପଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଥିଲେ। ଗୁରୁଙ୍କ କାମ କେବଳ ଯେ ଶିକ୍ଷା ନୁହଁ, ଗୁରୁଙ୍କର କାମ ମଧ୍ୟ ଥାଏ କ'ଣ ନା ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମାଭିମୁଖୀ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ତାହା ବିପଥଗାମୀ ହେଲେଣି। ଏହି ଯୁବ ସମାଜକୁ ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଗଢ଼ି ନିଆଯାଏ, ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ କେହି ଜଣେ ବାହାରିକି ରାସ୍ତା ଦେଖାଏ, ତାହେଲେ ସେହି ଯୁବକମାନେ ହିଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବହୁତ ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏଣୁ ମୁଁ କହୁଛି, ମୋର ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଯେ ଶିକ୍ଷକ ଯଦି ଚାହିଁବ ତାହେଲେ ସେ ଗ୍ରାମର, ସେ ଅଞ୍ଚଳର
କିଛି ଉନ୍ନତି କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶିକ୍ଷା ଓ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀର ଉତ୍କୃଷ୍ଟକୁ ନେଇପାରିବ। ଆଜିର ଏ ପବିତ୍ର ଗୁରୁ ଦିବସରେ ସମଗ୍ର ଗୁରୁ ସମାଜକୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ଶ୍ରୀମତୀ ଗୀତା ପାଢ଼ୀ, ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ। ମୋର ଦୀର୍ଘ 39 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅନୁଭୂତି ଯାହା ମୁଁ ସାଉଁଟିଛି ତାହା ଆଜି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ସମାଜକୁ ଏହି ପବିତ୍ର ଗୁରୁ ଦିବସ ଦିନ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ଗୁରୁ ଅର୍ଥ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୁଅକୁ ନିଅନ୍ତି, ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଯିଏ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ଦେଖୁଛେ ଗୁରୁ ବିନା ଶିକ୍ଷା ଅସମ୍ଭବ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ, ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ, ଯେ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ। ହେଲେ ଆଜିର ସମାଜରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ବଦଳରେ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେମିତି ହାସଲ କରିବେ, ଆଉ ସେଥିପ୍ରତି ସେଇଟା ତାଙ୍କର ନିଜର ରୋଜଗାର ସେମାନେ ମେଣ୍ଟେଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମୟ ହେଇଛି, ମହାକାଶକୁ ମଧ୍ୟ ଗଲେଣି। ଏ ଯେଉଁ ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆରେ ଶିକ୍ଷା ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ସଂସ୍କୃତି, ଐତିହ୍ୟ, ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରିବା ଉଚିତ। ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି, ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ ରହିବା ଉଚିତ। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନିବିଡ଼ ହୋଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଆଜିର ଗୁରୁ ଦିବସରେ ମୁଁ କହୁଛି, ସମସ୍ତେ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଜାଣିଛେ ଆମେ ଗୁରୁ ଦିବସରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ହେଉଛେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଦେଶର ହେଉଛନ୍ତି ମେରୁଦଣ୍ଡ। ଆଉ ଆଜିର ଶିଶୁ କାଲିର ନାଗରିକ। ଏଇ ନାଗରିକମାନେ ଯେତେ ସୁଦୃଢ଼ ହେବେ ଦେଶ ସେତେ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଏଇ ନାଗରିକଙ୍କୁ ନେଇ ଦେଶ ସେତେ ଆଗେଇବ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ସବୁବେଳେ ଅଭିନ୍ନ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ବାର୍ତ୍ତା ମୋର ଶେଷ କରୁଛି। ଗୁରୁ ଦିବସ ଅବସରରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁ ନିଜକୁ ସେ ସଜାଡ଼ୁ, ଆଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଗ୍ରହଣୀୟ ଯେପରି ଭାବରେ ହେଇପାରିବ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଗୁରୁ ଯିଏକି ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ମାଟିକୁ ମୂର୍ତ୍ତିର ସ୍ୱରୂପ ଦେଇଥାଏ, ଆଉ ସେ ସମାଜର ଗୋଟେ ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ମାନ ମିଳୁନାହିଁ, କାରଣ ଗୁରୁ ନିଜେ ହିଁ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛି। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କରେ ମହିମାନ୍ୱିତ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ। ସୃଷ୍ଟି, ସ୍ଥିତି, ଲୟ ସର୍ବତ୍ର ଏହି ସମ୍ପର୍କର ସତ୍ୟତା ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଅଛି। ଅଧୁନାତନ ସମାଜରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କମିବାରେ ଲାଗିଛି, ଏଥିରେ ଅବକ୍ଷୟ ଦେଖାଦେଇଛି। ତେଣୁକରି ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନକୁ ଗୁରୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଗୁରୁ ଓ ଶିଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ। ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତୀକ। ଜଣେ ସଦ୍ଗୁରୁ ହେବା ଏକ କଠିନ ସାଧନା। କାଳକ୍ରମେ ଗୁରୁ ଓ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଦୂରତା ଅନୁଭୂତ ହେଉଅଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିକ୍ଷାଦାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କରେ ତାରତମ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉପକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାତ୍ର ସମାଜର ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମିବାରେ ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ପରମ୍ପରାରେ ଉଦ୍ଭୁତ ଆମର ଏ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି
ତେଣୁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୁରୁମାନେ ଗୁରୁମାନେ ଯତ୍ପରୋନାସ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ। ସେତେବେଳେ ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି, ଗୁରବେ ନମଃ। गुरु आवाहन कालू आमर भारत वर्ष रे ये प्रथा परंपरा उज्जीवित होती अद्यावधि ये गुरु परंपरा प्रकारांतरे डायरेक्ट बा इनडायरेक्ट चालू रही अच्छी। आम समस्ते जानीजे आषाढ़ पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा बा गुरु पूर्णिमा भी कह जाए, किंतु आजिकल समाज रे आमर विशिष्ट जननायक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को जन्मदिन सेप्टेम्बर 5 को गुरु दिवस भावे सारा भारत वर्ष रे पालन करा जाए। तेणुक यही अवसर रे सेप्टेम्बर 5 गुरु दिवस उपलक्षे मु विपिन चंद्र पट्टनायक नीलाद्रिपुर उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षक हिसाब से ये जो सामान्य गुरु हिसाब से मो समाज को किसी वार्ता देवा जाऊँगी, भूल थिले मार्जना करें। शिक्षक हिसाब से आम समाज में आमर बहुत किसी कर्तव्य रही। आम पिला मानकर विद्यार्थी मानकर छात्र छात्री मानकर अंतर्निहित गुणावली परिप्रकाश करने आम नित्य निरंतर सतत प्रचेषा कर पिला मानकर भविष्य उन्नति हेले से रोजगारक्षम हेले परिवार बा समाज रे शांति आसीबो, जाद्वारा कि पितामाता समस्ते संतुष्ट रहिबे आ समाज मध्य आमर खुशी रहिबो। पिला माने किछि नीतिकांति नियम आदर्श समानुवर्तिता नियमानुवर्तिता आ गुरुजन को सम्मान देवा ये सब होची विद्यार्थी मानकर लक्षण। शास्त्र रे गोटे कथा अछि, काक स्नान बकध्यान स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। स्वान निद्रा माने माने एमती शोथे पाठ पढ़िया समय हेले बाकी डाकिदेले धड़किन उठी पड़िया कथा। बकध्यान माने पूरा बग जी माछ को जगी बस्ता सेमती पिला बहीकि खाता को तार मन को तार आखि की तार हाथ को पूरा एकाग्र चित्त सी पाठ पढ़िया उचित। काक स्नान माने बाथरूम सी जो जीव गाधबाध कर घंटा घंटा समय न नहीं गोटे 5 मिनिट समय गाधबाध कर धड़किना सी आसिक तार पाठ पढ़ार मन नियोजन कर। ये भाया हेले पिला मानकर बा पुओ झील मानकर बा छात्र छात्री मानकर तांकर गोटे नीतिज्ञ हेबे ज्ञानी हेबे आउे किसी परिमार्जित हम ज्ञानी हेबे तापर विभिन्न प्रकार आईएएस ओएस भल मंद परीक्षा से टपर हो पारे। टपर होगा द्वारा किसी आजिकल जुग में जो चाकरी रोजगारक्षम हो पारे विभिन्न सेक्टर से काम करें श्रृंखलित हो पारे। डिसिप्लिन डिसाइबल डिसाइबल स्टूडेंट बा छात्र आम जो कहे ताले जाकि समाज उन्नति हम बापा माँ शांति रे परिवेश शांति रमर देश भारत वर्ष पूरा शांति वितरण कर। ये समय ए हिसाब रे गुरु हिसाब रे ए गुरु दिवस मुझे छात्र छात्री मानक बा विद्यार्थी मानक मु वार्ता दूची जे पिला माने तमे समस्ते श्रृंखलित हो समानुवर्ती हो नियमानुवर्ती हो पाठ प्रति नजर कर ये कही मो समस्त धन्यवाद दे मोर वक्तव्य समाप्त। परमात्मा आपण माने जानिछंती आसंता 5 तारिख रे भारत रे 59तम गुरु दिवस पालन होगा जाउछि। एही गुरु दिवस पालन करिवार व्यवहित पूर्व मु दुर्गा प्रसाद पट्टनायक कांचीपुर प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक किछि कहिबार सुजोग पाइथिबारु निजको धन्य मन करूछि। आपण माने जानंती एई आर्यभूमि भारत वर्ष रे केउ आवाहन कालरू गुरु परंपरा प्रचलित ही आसी। आषाढ़ मास पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा बा गुरु पूर्णिमा रूपे पालन कर। ठीक से परी भारतर प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जन्म दिवस को
गुरु दिवस बा शिक्षक दिवस रूपे पालन कर। गुरु और शिक्षक माने होचंती ए समाजर मेरुदंड। जदि जने आम सफल व्यक्ति को पचारि बुझा जे तांका सफलतार कारण कौन, निश्चित भाव ता पछरे जने गुरुंकर हाथ निश्चित। तेणु एक आदर्श समाज गठन करने जो केते जनकर मुख्य भूमिका रही मो दृष्टि से माने हेले शिक्षक गोष्ठी, अभिभावक गोष्ठी और छात्र छात्र गोष्ठी। यही अवसर में मु शिक्षक भाई मानू निवेदन रखी से माने निजर दायित्व कर्तव्य सुचारू रूपे पालन करने सहित एक श्रृंखलित समाज गठन रे निजक सामिल करंतु। अभिभावक गोष्ठी को अनुरोध रखी से माने निजर संतान संतति को संपत्ति प्रदान न करी संस्कार प्रदान करंतु। ठीक से छात्र छात्री अनुरोध रखी जे विद्यार्थी जो पंचलक्षण रही से पंचलक्षण को निज जीवन रे ग्रहण करंतु एवं सुस्थ समाज गठन रे निजको सामिल करंतु। एति कही मु मोर वक्तव्य शेष करुछि। गुरुटी ब्रह्मा हरिहर, गुरुटी स्वयं निराकार। एघेने गुरु भगवान, से नुहे मनुष्य समान। गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरंकर अवतार। पितामाता जन्म दे थांती प्रथम गुरु हिसाब से, किंतु गुरु आमको अज्ञान आलोक आड़ को हाथ धरी नहीं था। गुरुभूमि भारतवर्ष क्यों पुरातन कालरू विश्व विदित ही रही। यार महानता, पवित्रता आउ गौरव पाई बिना गुरु रे शिक्षार्जन असंभव। से आम अवतारी पुरुष माने युग पुरुष श्री रामचंद्र वशिष्ठ को गुरु करथिले। विश्वनेता श्रीकृष्ण ऋषि सांदीपनी को गुरु करथिले। गुरु परंपरा लगे आम देश विश्वजन विदित। गुरु एपरी एक पवित्र आउजनिया शब्द जहाँ को आम शब्दरे भाषा तुलना करि परिबा नहीं। किंतु दिन को दिन देखा जाउछि ए गुरु परंपरा रे अवक्षय सृष्टि होछि। आजिकल विद्यालय मानकरे सरकार विभिन्न प्रकार सुविधा सुजोगर बंदोबस्त करिसेंती। पिला मानकर गुणात्मक शिक्षा पाई, उपस्थान बढ़िबा पाई सेमाननको प्रत्येक क्षेत्र रे सहाय्य करछन्ते। खाइबा, पोशाक, साइकिल, बहीपत्र सब प्रकार सुविधा सुजोग देछन्ते। पिला माने केमती उपयुक्त मनीष हेबे सेथिपाई शिक्षक हिसाब रे, गुरु हिसाब रे आमे मध्य सतता चेष्टित अच्छु। तांको अंतर्निहित गुणावलीर विकास किपरि हेबो, सेमाने भविष्य रे केमती उज्ज्वल नागरिक हेबे, सरकारंकर सुजोग गुड़ी को सदुपयोग करी उपयुक्त नागरिक भाव में ठिया हो पारे आमे उपयुक्त शिष्य मान को तैयारी करछु बोली गर्व अनुभव कर। भारतीय विद्यापीठ हाईस्कूल शिक्षक रूपे दीर्घ 1991 साल ठारू 2016 जून पर्यंत दीर्घ 40 वर्ष चाकरी करी आसी अछि। यही 40 वर्ष भितर आमर शिक्षक शिक्षयित्री और छात्र मानकर पाखे मु समस्त पाखे गाँव भद्र व्यक्ति मान समस्त मिलामिशा हो आमर स्कूल सुचारू रूप से चली आसुअछि। आमर प्रधान शिक्षक माने भल और शिक्षयित्री माने समस्ते सहयोग और छात्र मान समस्ते बड़ बड़ ये बड़ बड़ चाकरी इंजीनियर अवसर हो गले। मु स्कूल प्रति समस्त पाखे मोर कृतज्ञ जन मु भल भाव
ଅବସର ନେଇଛି। 1991 ସାଲରେ ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିବା ଭିତରେ ଏହି 40 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ଆମର 40 ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ହେଇକରି 39 ବ୍ୟାଚ୍ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏହି ଭିତରେ କେତେ ପିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 25-30 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ୍ ଓ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିକରି ପାସ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ ଡିଭିଜନ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଥାର୍ଡ଼ ଡିଭିଜନ୍ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପିଲା ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଛାତ୍ରମାନେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାନିକରି ରହୁଛନ୍ତି।